Alors, salut tout le monde. Pour voir la vidéo sur l'entretien du piment, comment entretenir un piment, en langue française, suivez du début jusqu'à la 16e minute et demie environ. مرحبا اللي بده يتابع الفيديو باللغة العربية كيف يعتنوا بالحر يتابع الفيديو من الدقيقة ل 16 ونص تقريبا للآخر. Ben voilà, je voulais vous montrer juste une autre variété. Bon, celui-là, il est rempli de fruits. Hein. Je vais garder ceux-là pour prendre les graines. Je ne l'ai pas planté, hein. Je l'ai pas planté. Il a poussé toute seule. C'est une graine qui était peut-être tombée avec ceux-là quand je les ai achetés. Je les ai installés là et pouf, il a poussé toute seule. Voilà. Je vous montre le reste. Lui, il commence à avoir sa couleur rouge. Voilà. J'ai celle-là. C'est fini, hein, c'est la fin de saison là, on est en automne, on est le 24 octobre 2021. Écoutez, j'ai cueilli plusieurs piments de cette variété. J'ai une autre, très verte, elle est très verte, voilà. Et j'ai le fameux, voilà, je me suis mis ici, là on voit mieux, le fameux piment africain que tout le monde connaît. Il est appelé par les Libanais de Côte d'Ivoire. Je suis l'un des Libanais de Côte d'Ivoire. Piment baoulé. Et pourquoi baoulé? Le baoulé, c'est une ethnique de Côte d'Ivoire. Si vous voulez regarder la vidéo à la fin, je vais expliquer un peu c'est quoi le peuple baoulé et d'où ils viennent. Bon, écoutez. Voilà. Il commence à avoir sa couleur rouge. Il devient un tout petit peu orange. Et là, il va devenir après totalement rouge. Comme la couleur de celui-là, du plastique là, du goutte à goutte. Voilà, j'avais une autre variété, mais cette année je l'ai pas acheté et j'ai joué au con en 2019. J'ai pas gardé les graines. C'est le piment d'ornement. C'est un piment d'ornement, mais on l'utilise aussi pour la cuisine. Hein. C'est le piment qui fait des petits fruits, de petits piments comme ça multicolores. On a sur la même plante. En fait multicolore parce que ça change la couleur change au fur et à mesure. Sur la même plante, on voit du vert, du mauve, du jaune, du rouge. C'est très beau, mais il est comestible. Hein. Là, c'est pas grave, je vais acheter une au printemps prochain là. Voilà. Ok, je vais faire la vidéo sur celle-là. Voilà. Une dans chaque pot de cette taille. Ne mettez pas plus qu'une, ok? Capsicum. C'est le nom, c'est la variété, c'est le nom scientifique si je me trompe pas. Hein. Mais moi, tout le monde connaît le piment. Personne n'appelle capsicum. Voilà. Donc je vais dire piment tout simplement. Voilà, c'est la feuille du chrysanthème. Hein. C'est pour juste voir les étapes pour ne pas oublier d'en parler d'une étape. Je vais placer ça ici comme ça là. Voilà. Pour l'origine, le piment c'est une plante originaire. Même si celle-là on dit que c'est un piment africain, c'est pas du tout vrai. Le piment, il est originaire du Mexique, de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. Ça dépend des variétés. Voilà, ça c'est pour l'origine. Bon, après, il s'est propagé vers l'Inde, surtout le globe terrestre de toute façon. Voilà. Pour l'exposition, c'est le plein soleil. Le piment, c'est le plein soleil. Je suis mal assis, je vais tomber là. La rusticité, c'est pas une plante rustique, attention, c'est pas une plante rustique. 10 degrés, 12 degrés, c'est fini, le piment, il va commencer à mourir. Même à Beyrouth, sur les toits d'arc-en-ciel, mes piments, ils meurent chaque année parce qu'on a un froid qui tape, qui descend de la montagne, paf, là-dessus. Mais là, ici, écoutez, là, j'ai un piment de la même variété que j'avais je sais pas s'il est encore vert. Vous voyez, il est encore vert. Il est encore vert, mais là, vous avez vu, je regarde un tout petit peu. Il fait des fleurs, des petits fruits bizarres. Il n'est pas bien parce que il est préférable de changer le piment chaque année pour avoir de belles pousses. De belles pousses. Parce que lui là, il a été vraiment très touché par l'hiver. Donc, vous voyez, oui c'est vrai, ici au sud Liban, on a des températures en hiver qui peuvent descendre pendant comment on appelle ça, les tempêtes, pendant les tempêtes, entre 2 voire 3 degrés. Mais là, il est protégé par tout le mur et en plus, je les ai mis à côté de mes plantes tropicales que j'ai plantées là. Je vais parler de ça après, je vais faire des vidéos là-dessus. Donc oui, le piment ici au sud du Liban, il peut résister, mais il sera trop touché par l'hiver, par le froid. Il est préférable de le remplacer chaque année.
parce qu'il faut le planter dans les pays froids en tant qu'annuel. De toute façon, même si vous le gardez, il ne va pas vivre plus que 3 ans. Le piment, c'est 3 ans et c'est terminé. Donc, de préférence, chaque année, changez-le. Mettez un nouveau plant comme ça, un nouveau pied comme celui-là. Bien sûr, moi, celui-là, je l'ai fait en graines. C'est moi qui fais mes graines. Hein. Donc, je vais garder, il va bien mûrir, je vais utiliser les graines. Donc, ne faites pas comme ce que j'ai essayé de faire là-bas. J'ai gardé un piment de l'an passé qui n'a rien donné au fait. Hein. Il n'a rien donné. Il donne des feuilles, des fleurs. Vous avez vu l'état du piment. Mais pourtant, regardez celui-là. Il est très beau. Bon. Écoutez. On passe. Pour la floraison, ça sera à la fin du printemps, donc début de l'été jusqu'à l'automne. On est en automne et le piment il commence à donner. Donc ça va partir jusqu'à la fin de l'automne et là il va stopper, il va commencer à perdre ses feuilles. Pour l'arrosage, voilà, je vais parler un peu de l'arrosage. Le piment, là mon système il est réglé chaque 3 jours parce que sous le soleil, la vaporisation et autres, parce qu'il est en pot. Donc en pot comme ça dépend chez vous. Je ne sais pas l'exposition dans laquelle vous allez le mettre. Donc, assurez-vous que le sol commence toujours à sécher à moitié avant d'arroser à nouveau pour ne pas faire pourrir les racines. Une autre chose, là j'ai eu plein de chocs. C'est pas mon seul piment, j'avais plein. J'avais une dizaine, mais ils sont morts. Il n'y a que ceux-là qui ont résisté, qui sont restés à cause de la sécheresse. Quand on est en crise politique et économique, on n'a pas eu d'eau, on n'a pas eu de courant, on n'a pas eu de gasoil pour allumer le moteur. Donc la plante n'était pas arrosée. On a eu plusieurs. Je vais tomber là. Ok, qu'est-ce que je disais? Voilà. Donc les autres n'ont pas résisté 2 semaines, 3 semaines comme ça sans arrosage. Paf, ils sont morts. Celui-là, je l'ai trouvé vraiment très ramolli, très choqué. Je dis bon, lui aussi va mourir. Mais je l'ai arrosé. Non, il a repris. Il m'a fait 2 nouvelles feuilles et 2 nouveaux fruits. Voilà. Donc en pleine terre, on peut arroser 1 fois par semaine. Il n'y a pas de problème. En pleine terre. Et ça, c'est en été. Hein. En hiver, pas d'arrosage. De toute façon, elle va geler. Ça, pas d'arrosage en hiver. Je parle de l'été, moi. En pleine terre, 1 fois par semaine, d'accord. 1 fois chaque 5 jours. Dans un pot comme ça, là, dans un pot, 1 fois chaque 3 jours. Mais ne la laissez pas dépasser 1 semaine avant, sans arrosage. C'est pas bon. Vous allez faire mourir la plante si vous le laissez 2 semaines ou 3 semaines sans arrosage. C'est pas une plante qui va supporter la sécheresse. Mais une petite astuce. Quand vous l'arrosez, mettez une petite quantité, n'arrosez pas trop, tout simplement parce que le piment, plus on l'arrose et plus il devient doux. Mais plus on diminue les arrosages et plus il devient piquant. Voilà. Donc, mais c'est pas une question de le laisser mourir. Attention, de soif. Pour le sol, on va passer maintenant. Pour le sol. Aïe, 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 aïe. Oh, 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 oh. Doucement là, oh. Bon, pour le sol. Moi, je l'ai planté avant en pleine terre. Là, mon sol, il est calcaire. Hein. C'est du calcaire. Mais là, avec le noyer, voilà, c'est une solanacée. Ils ne vont pas supporter le noyer. Il a ses racines qui ont foutu la merde dans mon sol. Donc voilà, il meurt. C'est pour ça que je les mets maintenant dans un pot. Mais il va supporter le calcaire. Il va supporter une terre acide. Il n'y a pas de problème. Terre calcaire, terre acide. Il va pousser dans n'importe quel sol. Il n'est pas exigeant au niveau du sol. Mais moi, ce que je fais pour avoir une meilleure production, qu'est-ce que je fais dans le pot? Quand on va chez le marchand, chez le fleuriste ou le pépiniériste, pour acheter du sable, il va vous donner ce qu'on trouve au Liban. De la terre rouge mélangée avec un peu de sable. Il faut du sable parce que c'est une solanacée. Les solanacées aiment le sable pour avoir un bon drainage. Donc un peu de sable mélangé avec du fumier et ils vous vendent ça. Moi, ce que je fais, je cherche du compost. Nous, à Arc-en-Ciel, à Terneyel, dans la région de Terneyel, dans la Beka, on fait du compost. Donc, ce que je fais, je prends 2 épluchures parce qu'il lui faut de la potasse et de l'azote. L'azote, c'est avec un petit bout de fumier qui va donner, que je vais mélanger avec le sol, la terre plutôt, plus une poignée de cendres de bois pour la potasse et 2 épluchures de bananes que je coupe en petits morceaux qui sont de la potasse. Je fais tout le mélange avec un peu de fumier comme j'ai dit et je mélange tout le sol. Ça c'est au printemps. Hein. Et là je plante mon plant
mes graines que j'avais fait pousser ici. Et voilà le résultat. Il est nourri par la potasse, par l'azote, un peu de calcium à l'intérieur. Le calcium, c'est naturel. Bon, désolé, j'ai été coupé. On m'a dit, mon téléphone dit qu'il n'y a plus de place. Donc, j'ai été obligé de vider mon téléphone avant de continuer. Mais j'ai oublié où j'étais, dans quelle étape. On parlait du terreau, je pense. Ouais, du sol, de l'engrais. On va pas mettre du chimique, on va juste faire le mélange que j'ai dit. Peau de banane, compost, une poignée de compost, un tout petit peu d'azote, pas beaucoup d'azote, donc on parle du fumier, cendre de bois, et on va faire le mélange, et on va mettre dans le pot et planter la plante quand elle sera prête, donc au printemps. On va continuer, on est arrivé maintenant, je sais pas si j'ai parlé du sol, vraiment je suis perdu là. Si, j'ai parlé du sol. Ouais, j'ai parlé du sol, on parlait du sol là. Donc il va pousser dans n'importe quel sol calcaire, sol acide, terre de jardin, n'importe quoi. Voilà. Pour le rempotage, pas de rempotage, je suis en train de faire ça rapide, je ne sais pas si j'ai dit déjà. Le rempotage, pas de rempotage, c'est une plante qui va mourir à la fin de saison, donc en hiver, voilà. On va passer maintenant, ça suffit. On va passer à un truc plus important, la taille. Bien sûr, pas de taille. C'est une annuelle, elle va mourir de toute façon. Sauf si elle a été... comment on appelle ça? Si vous voulez la garder en vivace comme l'autre, il faut couper tout ce qui est sec. Mais là, moi, je ne conseille pas. Moi, je vous ai dit de planter chaque année un nouveau plant qui va être meilleur au niveau du fruit, de la fructification. Voilà. Maintenant, pour la multiplication, c'est par semis. Hein. On va garder un fruit qui va devenir bien mûr, bien rouge, jusqu'à même faner. On va récupérer les graines, les faire sécher et les planter, les semer bien sûr au printemps. Après, quand ils seront environ 10 cm, on va les mettre chacun dans un pot. Ça, je vais faire avec vous plus tard au printemps. Je vais garder un fruit et prendre des graines et on va faire ça ensemble plus tard. Je vais mettre ça sur ma chaîne YouTube. Maintenant, pour les insectes et maladies, c'est comme elle va être attaquée par toutes les maladies des solanacées, hein, tomates, aubergines et le reste. Mais les plus fréquents, il y a plein de virus, il y a plein de bactéries, ça c'est le monde des virus, ça on va pas rentrer, ça c'est un autre monde. Hein. Mais je vais parler juste des plus importants, ceux qu'on trouve vraiment partout dans les jardins. La plante, elle peut être attaquée par des aleraudes. Les aleraudes, c'est des petits papillons blancs. Dès qu'on voit une aleraude, il faut juste du scotch et capturer les aleraudes. On ne va pas les laisser se multiplier sur la plante parce qu'ils sont très... Même si vous allez utiliser un pesticide que je suis contre le pesticide, ça sera difficile de s'en débarrasser. L'aleraude, il est très résistant aux pesticides. Il va dans les périodes secs, il peut être attaqué par les acariens. Les acariens, c'est simple, on va prendre du savon, n'importe quel savon, préférence savon noir, mélanger avec de l'eau. On va pulvériser, disons, 3 fois par jour. C'est une plante tropicale, donc on peut pulvériser de l'eau sur son feuillage. 3 fois par jour, disons, en 5 jours, une semaine environ. Les acariens qui détestent l'humidité parce qu'il vient en période sec, ils vont foutre le camp ou alors ils seront morts par le savon. On a aussi les cochenilles farineuses. Les cochenilles farineuses, c'est très fréquent sur les piments. Bon là, j'ai absolument aucun insecte, hein, heureusement. Parce qu'il y a la biodiversité. Moi, j'utilise pas du pesticide. J'ai des insectes qui font leur travail. N'utilisez pas du pesticide, vous allez tuer d'autres insectes qui sont bons pour le jardin. Voilà. Cochenille farineuse, c'est simple. On vient, on l'écrase, c'est terminé. Et si vous avez de l'alcool, on peut pulvériser de l'alcool, mais c'est pas nécessaire. Mais ne laissez pas la cochenille attaquer toute la plante, sinon vous serez obligé ou de tout raser, vous allez perdre alors les fruits, ou alors, comment on appelle ça, d'utiliser un pesticide. Je déconseille, n'utilisez pas du pesticide. Bon là, je pense que... Ah, voilà, je vais parler maintenant du peuple baoulé, j'ai oublié. Pourquoi celui-là on l'appelle baoulé? Au fait, moi je suis né en Côte d'Ivoire, donc je connais un peu l'histoire de Côte d'Ivoire et de son peuple. Voilà, on apprenait ça à l'école. Le peuple baoulé, c'est un peuple qui est venu du Ghana. Il a fui, il y a eu un massacre là-bas, je me rappelle plus très bien, j'étais tout petit quand on m'a expliqué quand on était en histoire géo. Donc ils ont fui le Ghana pour fuir le massacre et ils sont arrivés à un fleuve. Et là, dans le fleuve, il y a des crocodiles et des caïmans. Bon, voilà.
il pouvait pas passer. Donc elle a parlé avec les génies, ça c'est la légende qui dit, hein. Elle a parlé avec les génies ont dit qu'il faut sacrifier un bébé. Bon, la légende, moi je ne crois pas à la légende. Elle a parlé avec les génies et patati et autres. Parce que si elle jette le bébé, les caïmans et les crocodiles vont faire un pont et ils vont passer. Bon, ça c'est une légende. La logique, moi je vais vous expliquer. Elle s'est retournée à son peuple et elle dit à son peuple qu'il faut sacrifier un bébé. Personne n'a accepté de sacrifier son enfant. Elle avait un enfant de quelques mois. Elle a pris pour sauver son peuple, alors elle a pris son fils et l'a jeté dans l'eau, dans la rivière, dans le fleuve. Là, les crocodiles ont fait un pont et ils ont passé. Mais non, c'est pas logique. Logiquement, quand une proie tombe dans l'eau, les crocodiles vont suivre cette proie. Donc, ce qui s'est passé, elle a jeté son enfant dans l'eau. Les crocodiles ont suivi la proie qui est son enfant pour aller se nourrir, pour aller manger l'enfant. Et là, le passage a été vide. Et ils ont pu passer jusqu'à l'autre rive. Et là, quand elle est arrivée à l'autre rive, elle s'est retournée à son peuple et a dit Baouli. Baouli, en baoulé, ça veut dire l'enfant est mort. Donc, ils ont appelé ce peuple Baoulé au nom de l'enfant qui est mort. Bon, voilà, c'est une reine qui a sacrifié la vie de son fils pour son peuple. Ça, c'est comme les politiciens libanais. Ils se sacrifient trop pour le Liban. Bon, là, si j'ai plus fait de vidéo, je dois être en prison parce qu'ils vont venir me foutre en prison. J'ai parlé d'eux, là. Bon, écoutez, c'était tout pour le piment. J'ai plus rien à dire, hein. J'ai plus rien à dire. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle plante. Non, نوع حار عندي اياه اوكي هلا حامله كتير ها حامله كتير بس بدي اترك هول ليجيب بس ولا ياخذ البذرات هلا انا مش زراعه هي طلعت لحالها لما اشتريت تم السمكه هولي وحطيتهم هون فرخت لحالها بعتقد كانت بذره واقعه بيناتهم هلا حفرجيكم الباقيين اوكي هيدي كمان وحده هلا بلشت تحمر بلشت تصير احمر هلا ليكن نحن 24 اكتوبر 2021 الحر بلشت يصفر هيدي موسميه ما بتعيش كثير بتعيش سنه هون بلبنان بتعيش سنه هلا بعدين بحكي فيها هلا قصص منها كم وحده كانوا ديجا ناضجين وهي اخر حبه لانه خلص هي خلص موسمها عندي هيدي بيجي لونها افريقيه كمان مش افريقيه نحن بنعرفها كحر افريقي الحر اليوم بعدهم عم يعطوا هيدي لونها غامق اخضر غامق هيون عندي هيدي اللي كل اللبنانيه بيعرفوها اللبنانيه اللي بافريقيا بيسموها حر افريقي يلي هي اللبنانيه تبع ابيجان تبع ساحل العاج نحن بنسميها بيمون باولي يعني حر باولي هلا اذا بدكم تعرفوا شو قصه الباولي اخر الفيديو احضروا للاخر بدي اعمل فيديو صغير بحكي شوي عنهم هو اتنيك من ساحل العاج يعني الشعب عايش بساحل العاج بخبركم ليه وهيك يلا خلينا نوقف نبلش الفيديو مزبوط اوكي يلا حيقعد هون هلا مش قاعد منيح ان شاء الله ما اوقع هيدي الورقه تبع الكريزونتين بس لانه بدي اشوف هولي الاتابات منشان ما انسى احكي عن شيء كان عندي وحده كمان بس ما اخذت البذر بال 2019 تعولهم وهالسنه ما اشتريت لانه ما لقيت هي البيمون دوردومون بيمون المنظر بس هي بتتاكل هيدي اللي بتجي كلها الوان موف اخضر احمر اصفر بتكون على نفس الشتله هيدي حسب بتتغير لونها كل ما ينضج الفواكه تاعولتها مش يعني الشتله عندها كل الالوان لا هي البيمون بتغير الحاره بتغير شكلها كابسيكوم سيانتيفيك اسمها كابسيكوم هلا نحن بنعرفها حر فحنسميها حر خلص اوريجين الاصل تاعولها الحره اصلا من المكسيك امريكا الوسطى وامريكا الجنوبيه حسب الانواع بس نحن بنعرفها هيدي حر افريقي طبعا لانه اللبنانيين لما راحوا على افريقيا تعرفوا على هيدي هونيك بس لا الحر اصلا من امريكا اللاتينيه بعدين اوكي توزعت على كل الكون على الهند على افريقيا يعني طبيعي شيء طبيعي هيدا اكسبوزيسيون مطرح ما لازم نزرعها تحت الشمس اجباري روستيسيتي تحملها للبرد لا الحر ما بتتحمل البرد الحرة على 10 درجات 12 درجة بدها تبلش تموت بس لا هون بجنوب لبنان حتى لو عنا هلا هون لانه محمية من الحيط حاطط هون استواء شجر استوائية كمان كله بيمشي الحال وهيدا دليل هيدي وحدة من سنة الماضي هيا بعدها خضرة وعم تعطيني ورق وبعد بس عم تعطيني ورد
بس هالسنه ما حملت. لا 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 لا، الافضل ما تتركوها من سنه لسنه. الحره بتعيش 3 سنين مش اكتر من هيك. بس حتى لو لا كل سنه، لانه ما حتتحمل برد. الشتله كتير حتنأذى من البرد، لانه 10 درجات خلص، اقل من 10 درجات خلص يبست كليا. بس اذا زمطت لا انا ما بنصح. هيدي جديده زرعتها بذر انا، وكل وحده بقلبه بهيدا الشكل، بهيدا الحجم. ما تحطوا 2 أو 3، كل وحده اذا بدكم اياها تعطي بكتره. شو كان بدي اقول؟ ايه، فكل سنه اخر الشتويه لا شيلوها وزرعوا شيء جديد، بتطلع احلى وبتطلع انضج وبتطلع تعمل فوكي اكتر. ما تعملوا مثل هيديكي، هي تركتها تجربه لشوف بس. يلا بسيطه. فتحملها للبرد مع 10 بتموت. فلوريزون، الوردة تعولتها بتبلش تقريبا اخر الربيع حسب المناطق. حسب المناطق بدها شوب. من اخر الربيع اول الصيفيه بتبلش تعطي الوردة تعولتها والحر تعولها. هيو والحر تعولها. للخريف هلا نحن 24 اكتوبر 2021، يعني خسرنا بالخريف. هلا بده يبلش يصفر. هيون هوليك عم يصفروا وخلاص. هيدي بعتقد اخر فوج، حتى اذا شايفين ما شيء ورد عليها. هلا اغوزاج لسه اوكي. هون بدي احكي شوي. هلا هيدي اخر وحده عندي اياها، كان زارع شي 10 حبات بس يبسوا، لانه عندنا من وراء الازمه الاقتصاديه ما في كهرباء، والاقتصاديه والسياسيه بلبنان. ما في كهرباء، ما في مي، ما في موتور، ما في بنزين، ما في ولا شيء. فالسيستم ما عم بيدور. ما نسقوا وما قدرت اطلع انا كل جمعه، مش قادر اطلع كل جمعه. جيت بعد جمعتين 3 لقيت منهم كتير يابسين ماتوا. هيدي كانت يابسه دبلانه على الاخر. سقيتها كتير منيح، رجعت فرخت، رجع مش الحال. هلا عم بحطها لانه هلا جابوا مازوت بالضيعه وعم بيضووا السيستم. عم يضووا الموتور، حطت السيستم على الموتور مش على الدوله، مش على كهرباء الدوله. فلا رجع مشي حالها. بس اذا كانت بقلب الارض بالصيفيه، لانه بالشتويه ما حنسقيها لانه بتكون ميته اصلا. بالصيفيه بقلب الارض ممكن تتحمل جمعه بلا مي. بس بالبو بفتكر لا. انا هون كل 3 ايام لانه بعرف الاكسبوزيشن، بعرف قد عم تتبخر المي عندي. بس اذا عندكم بدكم ما انا ماني عندكم، ما بعرف كيف بدها تتبخر المي. اذا ببو اتركوا البو ينشف على النص تقريبا قبل ما تسقوا، لانه كمان مش لازم تسقوها كتير، ممكن تهروا لها شروشة. وشغله كتير صغيره كمان، شو اسمه، شغله كتير صغيره، الحار اذا بدكم اياها تكون حار خفيف سقوها كتير. اذا ما بدكم اياها تكون عن جد حاره، ما بدكم تسقوا كتير، بدكم تسقوا بس بكميات قليله، منشان لانه زياده المي بيخلي الحر تصير حلو ومش قويه. هذا كان بالنسبه للسقايه. بس لا الحرة ممكن تتحمل 10 ايام بلا مي، بس الافضل ما تمرق جمعة بلا مي عليها، منشان ما تقتلوها عن جد مثل ما صاروا باللي عندي. السؤال التراب تعولها هيدي كانت قبل ما ازرعهم ببو. هي اول سنة بزرعهم ببو بالجنوب، لانه عندي الجوزة بتسمم الارض. فالشروش تعولها سممت الارض. هيدي سولاناسيل ما بيتحملوا ابدا الجوز الجيجلون، هيدي المادة المسامة اللي بالجوزة. فعم بيموتوا. كانوا السنة الماضية ما نجح ولا شيء، وهيدا ما رجعت حطيتهم ببو. حتى البنادورات انضربوا، حطيتهم ببو هالسنة. فبالبو مشي حالهم. بس لما كنت ازرعهم بالارض، هيدي ارض كلسية فما في ولا اي مشكلة. الحر بيتأقلم مع الارض الكلسية. بتطلع بارض اسيد، تطلع باي نوع من الاراضي، ما عندها متطلبات معينة عن نوع الارض. رامبوتاج لما بننقلها لبو اكبر لا ما في رامبوتاج، لانه هيدي نبتة حتموت اصلا بالشتوية. هي صغير بنحطها ببو دغري بهيدا الحجم. بس عم بقول من سنة لسنة. هلا وين وصلنا؟ انغري الغذاء تعولته. ليكو انا كيف بغذيها، انا ما بحط كيماوي. ما تحطوا ابدا كيماوي، اوكي؟ ما تحطوا ابدا كيماوي. انا شو بعمل؟ بس بروح بشتري تراب. طبعا بلبنان بيبيعوا تراب احمر مخلوط مع شويه رمل. لازم يكون في رمل بقلبها، لانه السولاناسي كل شيء سولاناسي، يعني البندوره والحار، البوافرون، الفليفله، البطاطا بده، لانه شو بيسموه هيدا الرمل بيخلي المي تروح اكتر من الارض. ما بتحب الارض يكون دايما رطوبه، عرفتوا كيف؟
فلازم يكون في تراب بقلبها. والباذنجان نفس الشيء كمان سولاناسي. شو كنا نقول؟ ايه بالنسبة للغذاء لما بتروحوا لتشتروا بتلاقوا انه عم بيبيعوكم تراب احمر مخلوط مع تراب مع رمل ومع زبل. زبل ممتاز بس الزبل بيعطيكم لانه ازوت، الازوت بيعطيكم ورق ما بيعطيكم فويكه، فلازم تعدلوا الارض. انا شو بعمل؟ بجيب قشرتين او 3 قشرات موز بفرمهم وكمشة الزبل لازم يكون في زبل بس كمية صغيرة مش كميات كبيرة للفواكه. لأنه الفواكه بدها بوتاس، البوتاس بنلاقيها بالبنان بالموز بقشر الموز، بنلاقيها بالرماد الخشب، كمشة رماد الخشب بنخلطهم كلهم مع بعض وبنحطهم وبنزرع فيها هي بالربيع، بنحطهم بالبو وبنزرع فيها الشتلة اللي بدها تعطينا ساعتها يلي بدها تتغذى من الكالسيوم. من الكالسيوم في موجوده بالازوت موجوده بالبنان بالموز وهولي، فبتتغذى مزبوط بشكل طبيعي وساعتها بتعطيكم الفواكه اللي انتم بحاجه لها. طبعا ما تستعملوا سماد شيميك، هول الكيماوي اللي بتحطوه ما تحطوا كيماوي، حطوا اشياء طبيعيه. ملتيبليكاسيون كيف بنكتر منها؟ طبعا بذر مش اكتر من هيك. بالربيع بنزرع البذرات وخلصت. بننطر وحده تحمر مزبوط على الاخر، حتى لو بدها وخليها تدبل كمان بيكون ممتازه. بتشيلوها بتنشفوها وبالربيع بتزرعوهم. هعمل فيديو بعدين عنها هيدي وبفرجيكم كيف بيزرعوا الحر، هي بالربيع مش هلا. انسكتي مالادي، هول الحشرات اللي بيجوا عليها للشتله. ليكو ما بدها كتير مي بأرضها، فانتبهوا من المي مشان ما تهروا لشروشها. تاني شيء الأمراض اللي بتيجي على السونالاسية، يعني كل شيء بيضرب الباذنجان، بيضرب البندورة، بيضرب الفليفلة، كمان بيضرب الحر لأنه نفس الفصيلة. أوكي هلا أكتر شيء ممكن تلاقوها في ألورود بابيون بلون صغير هيك طولها شي ميلي، بس بتشوفوهم دغري لقطوهم بسكوتش وما تخلوها تتكاتر على النبتة، لأنه حتى لو بدكم تستعملوا مبيدات سامة عندها مقاومة كتير قوية على المبيدات السامة، فدغري أول ما تشوفوا هيدي البابيون بلون عليها دغري لقطوها، ما تخلوها تفقس على النبتة. بيجي عليها كمان المن القطني. من القطني ولا أهين، بتشيلوها بتقتلوها بتمعسوها، إذا عندكم سبيرتو تصوا محلها وخلصت. بس كمان ما تكتروا، ما تتركوا المن القطني تهجم كليا على الحرة، لأنه آخر شيء ما عادش في مجال بدكم تستعملوا بيستيسيد يعني مبيدات سامة، وأنا ضدها. عندنا كمان بيجي عليها الاكاريان لما بيكون الجو فيه كتير جفاف. الاكاريان مثل ارانيه روج بسمون، بيعملوا مثل شلشخون على الورق من تحت. هيدي نبتة استوائية ففينا نطص مي عليها. بتجيبوا صابون، حيالا نوع صابون، بتخلطوه مع مي وبتصوا 2 أو 3 بالنهار باليوم عليها على مدة 5 أيام أو جمعة. الاكاريان بتجي على النبتة لما بيكون في كتير جفاف بالجو لأنه بيكره الرطوبة. طبعا لما حيزيد الرطوبة على النبتة الاكاريان ما حيحل عنها، او اذا ما ماتوا من تاثير الصابون. طيب هذا كان كل شيء اجمالا ممكن تضرب يعني هول في بعض الفيروسات الامراض والفيروسات وهم مليان في عالم تاني هيدا، بس ما حنحكي انا عم بقول لكم الاشياء اللي اكثر شيء بنواجهها بالجنينه عنا. وهذا كان كل شيء بعتقد عن الحر. اذا بدكم خليني اقول لكم شوي عن البوله. البوله هي شعب اجوا اصولهم من الغانا. كان في ما بعرف شو كان صار وقتها هونيك. شو اسمه، شو بيسمون هولي، صار في مجزره بحقهم، هربوا من الغانا، مدري من اي قبيله تانية، هربوا بدهم يفوتوا على ساحل العاج على كوت ديفوار. كان في نهر. الاسطوره بتقول انه كان في ملكه اسمها بوكو، لاغين بوكو، ملكه بوكو. اجت طلبت، حكت مع الارواح، قالوا لها الارواح، هيدي اسطوره بس هيدي منطقيا هلا فسركم اياها بعدين ممكن يكون مزبوطه. اجت حكت مع الارواح، قالوا لها انه بدك تضحي بولد لانه النهر كلها تماسيح وممنوع ما فيك تمرقي. اجت قالت للشعب تعالوا بدنا نضحي. اوكي سوري نقطش الفيديو لانه قال ما عادش في مطرح، فضيت التليفون ليقدر كفي. اوكي قالت لشعبها انه بدنا نضحي بولد من شان التماسيح يعملوا لنا ممر لنمرق. ما حدا ضحى بابنه. اجت هي عندها ولد عمره بالاشهر، لما شفت انه ما حدا بده يضحي من شان تخلص شعبها اخذت ابنها وكبته بالنهر.
لما كبته بالنهر اجوا التماسيح قال عملوا لها مثل جسر ومرقوا عليها وهربوا من المجزرة. هي مش مزبوطة. لا، الولد مثلا منطقيا كبته، كان في تماسيح، لما بتزتوا شيء بالمي التمساح بده يركض ليروح ياكل، فلما كبت الولد، هيدا بالمنطق هيك بيقول، لما كبت الولد ابنها التماسيح كله راح صوب شو؟ صوب الاكل اللي كبت له اللي هي ابنها، ففضل مطرح وقدروا مرقوا بدون اي خطر. يعني ولما لما وصلوا على الميل الثاني من النهر برمت على شعبها وقالت لهم باولي. باولي يعني الولد مات بلغتهم، انه ابنها مات. وسموا هيدا الشعب باسمهم، صار بعدين نعرفها بالبولي بولي. هول البولي لما وصلوا على الساحل العاج بيعملوا اشتغلوا بالزراعة، وهن أول ناس تقريبا عملوا هول النوع من الحر وبلشوا يبيعونهم للبنانية لهونيك. فاللبنانية أخذوها، حتى الساحل العاج حتى العاجية ما بيسموها لهي الحرة إلا حر باولي، يعني بيمان باولي. هي بس بتروحوا على بيجان بتقولوا لهم بدي بيمان باولي دغري بيعطوكم هيك. وهيدا قصتها هيدي الحرة بس. شوفوا هالملكة كيف ضحت بابنها كرمال شعبها. سبحان الله، مثل النواب والوزراء اللبنانيين اللي عنا كتير ضحوا. ماشي، هلا بيجوا بيعتقلوني لانه حكيت عنهم. طيب هلا هيدا كان كل شيء عن النبتة، عن الحر، وما عادش عندي شيء اقوله. ان شاء الله بنشوفكم بفيديو جديد مع نبتة جديدة. نسيت شغله كمان، كان لما عم بحكي عن هيدا كمان بحط لهم كمشه كومبوست. الكومبوست نحن بنعملها بتعنيل، نحن بجمعيه اركانسيال بنعملها عنهم مزارع بتعنيل بالبقعه، بيعملوا كومبوست نوعيه كتير منيحه. انا دايما بشتري من عندهم وبحطهم مع الخليطه كمشه كومبوست لنغذي الارض مزبوط.